অ্যাকচুয়ালি বিষয় হলো অ্যাকচুয়ালি একটা বিষয় হলো আজকে দীর্ঘদিন ধরে আমাদের রাজ্যের টিপ্রাপ্তা ছাত্রছাত্রীরা, যেমন কেউ ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, কেউ আপনার ইকফায়ে পড়ে, কেউ টেকনো কলেজে পড়ে, ছাত্ররা স্কলারশিপ, ওনারা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার, এই যে একটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট চলছে, এটা একটা ব্যর্থভাবে চলছে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে এই এই বিষয়টা দেখা উচিত। এবং এইভাবে ব্যর্থভাবে দপ্তরটা চলছে, প্রত্যেক মাসে ওনারা তো বেতনটা নিয়ে যায়, কিন্তু আমাদের যারা তীব্রতা ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের অবস্থাটা কি হবে? তারা স্কলারশিপের টাকা দিয়েই তো তারা কেউ এডমিশন ফিস করায়, কেউ আপনার এসটির আর কেউ সেমিস্টার ফিস দেয়, কেউ এই টাকাটা দিয়ে কেউ টিউশন ফিস দেয়। এটা হলো মেইন ইস্যু। এবং আপনারা জানেন গত বছরও এই যে পিএফএমএস অফিসটা, এই অফিসটা থেকে কিন্তু একদিনে স্কলারশিপ আমরা ছাত্রছাত্রীদের ডিমান্ডকে আমরা পূরণ করতে পেরেছি। এখন সমস্যা হলো আমাদের যারা তীব্রতা ছাত্রছাত্রীরা, আজকে আপনারা দেখুন তো এডিসিতে গিয়ে কিভাবে স্কুল কলেজগুলিতে শিক্ষকের তো এমনি অভাব, এর মধ্যে ছাত্রদের স্কলারশিপের টাকা নেই, স্কলারশিপ পাচ্ছে না, মানে এটা কি? তার জন্য এসেছি, এখানে আমরা প্রতিবাদ করছি, আমাদের লড়াই আরো জারি থাকবে, এখানেই শেষ নয়। আপনারা জানেন যে আমরা ছাত্রদের হয়ে লড়াই করি এবং আমরা কি এখানে হাজার 1000 ছাত্র তীব্রতা জমা আমরা করুন, কোনো প্রবলেম নাই, সব সবাই আছে আমাদের সাথে, কোনো প্রবলেম নেই, লড়াই আরো জারি থাকবে। এখন আপনাদের দাবি কি রয়েছে সরকারের কাছে? দেখুন, দাবি তো একটাই, আমরা চাই যে অতি সত্বর আমাদের যেটা স্কলারশিপ এটা আমরা পূরণ করতে আমরা চাই এবং সেটা অতি সত্বর দেওয়া উচিত। আমরা সেই ডিমান্ডকে সামনে রেখেই এসেছি, এটাই বলছি। এটা দিয়ে দিলে তো হয়ে গেল আর কি, এটা তো ছাত্রদের ইস্যু, তীব্রতাদের ইস্যু। এবং এটাকে নিয়ে কিছুদিন আগেও আমাদের স্টুডেন্টরা এখানে এসেছিল, আমরা এখানে স্টুডেন্টদেরকে আমরা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওনারা গুরুত্বই দেয় না। ওনারা কিভাবে গুরুত্ব দেয় না, এটার জন্যই আমরা এখানে এসেছি, আমরা বসেছি, আমাদের লড়াই জারি থাকবে।
ये 2-3 बार हो चुका है कि आप लोग बोलते हो कि अभी तक स्टेफन नहीं आया। आपने पहले भी बोला था कि स्टेफन आ चुका है। अभी हमारा कुछ हॉलीडेज है, हॉलीडेज के बाद 11 तारीख को आप लोग अप्रूवल दोगे, फिर अप्रूवल के बाद 13 तारीख से हमारा स्कॉलरशिप घुसना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी 14 तारीख हो चुका है, लेकिन आज तक स्कॉलरशिप नहीं घुसा। मेरा बात सुनिए, आप कौन है? डायरेक्टर ट्राइबल वेलफेयर डायरेक्टर। आप जानता है आपका तो मायने में पैसा घुस जाएगा, है कि नहीं सर? है कि नहीं सर? सर आप बोलिए, जवाब दो। नहीं स्टाइपेंड चाहिए ना। नहीं सर, आप मेरा बात सुनिए सर, प्लीज सर, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा बात को सुनिए। ठीक है, बोलिए। मेरा बात सुनिए सर, 1 घंटा हो गया इधर में प्रोटेस्ट कर रहा है कि नहीं? 1 घंटा हो गया और कितना बार हमारा तिपरासा स्टूडेंट इधर में आया है, आप किसी को रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों नहीं है? आपका महीने में 1 तारीख में आपका पैसा डूब जाएगा क्या? नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। और हमारा जो तिपरासा स्टूडेंट है उनका स्कॉलरशिप और जो इधर में जो किसी स्टूडेंट एसटी में एग्जाम फीस देना पड़ता है, किसी को ट्यूशन फीस देना पड़ता है, तो क्यों इतना लेट कर रहा है? क्या प्रॉब्लम है आप लोग? क्या प्रॉब्लम है आप लोग बताइए। फंड भेज दिया, ठीक है। फंड और कितना दिन लगेगा सर? और कितना दिन लगेगा? 13 के बाद पेमेंट होगा। 13 का 30 सितंबर के बाद पेमेंट हो जाएगा। वो हमने एक बार आया था, बोला वेट करो, अभी फंड आ गया। 4 महीना हो गया सर, स्टाइपेंड चाहिए, क्यों नहीं? स्टाइपेंड चाहिए ना। पहले स्टाइपेंड के लिए आया ना, स्टाइपेंड के लिए आया ना। हम लोगों का तो टोकन नंबर अमाउंट भी शो कर रहा है, 2 महीने उसके लिए फंड ट्रांसफर ऑर्डर दे दिया सर को नहीं पोर्टल नहीं आया ना, क्यों नहीं आया? नहीं अभी बताओ, ठीक है। फंड ट्रांसफर के लिए ऑर्डर दे दिया, पोर्टल में रिफ्लेक्ट करना है, वो 1 और 2 दिन में आएगा बस। और चेक आउट वो लिस्ट में देखो, फंड ट्रांसफर ऑर्डर कल दे दिया, ठीक है। कितना अमाउंट दे दिया? 33 करोड़ ट्रांसफर हो गया। सर रिटर्न में दीजिए। आप सब वो इंग्लिश पता ना, देखो फंड ट्रांसफर ऑर्डर नहीं अभी क्या चाहिए? फंड ट्रांसफर करना है ना, फंड ऑर्डर ट्रांसफर दे दिया। कितना दिन हुआ है आप क्यों इतना परेशान हम लोग का स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं? हमारा क्यों इतना दिन हमारा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया? हमारा जो उनको बुद्धों को इधर में आपके साथ बात किया, लेकिन आप उनको बात ही नहीं सुना, किसी को बात नहीं सुनता है आप क्यों? ये ट्राइबल वेलफेयर किस लिए है? किस लिए ट्राइबल वेलफेयर है? आप लोग ने फंड ट्रांसफर हो गया, ठीक है। और पोर्टल का प्रॉब्लम है, এখানের মধ্যে দালালি করেন না, এই দপ্তরটারে কালিমালিপ্ত করবেন না, কিন্তু এই দপ্তরটা কিন্তু কালিমালিপ্ত করবেন না। प्रॉब्लम व्हाट इज दैट? এটা মনে রাখবেন, শুধু আপনাদের না, এটা তিপ্রাসা, সারা ত্রিপুরা তিপ্রাসা ছাত্র কর্মী সকলের पेमेंट ऑलरेडी आप लिख के दीजिए, ये 2 दिन के अंदर लिख के दे।
स्टूडेंट को टाइम मिल जाएगा गवर्नमेंट पूछे हम लोग सब स्टूडेंट है आप लिख के दीजिए ठीक है हम लोग सब स्टूडेंट है ठीक है बात नहीं करी हो तो मैं हम लोग तुम्हें आगे चलो हम लोग तुम्हें आगे चलो तुम्हें आगे चलो সাকসেস খুশি দাও এবারে খুশি তো আপনারা? 100% আমি না আসলে তো হয়ই না এটা তো প্রবলেম আমি না আসলে হয় না এই দপ্তরগুলো ব্যর্থভাবে চলছে এবং মুখ্যমন্ত্রী এইগুলি দেখা উচিত এই দপ্তরটা যে ব্যর্থভাবে চলছে তার প্রমাণ নেই প্রমাণ আমরা চাই সাকসেস হইছি আরো আছে অনেক ইস্যু এটি আমরা বাই করুম আরো ইস্যু আছে কোনো চিন্তা নাই এটি বাই করুম অনেকের ঘুম উড়াইলাম এই ত্রিপুরার থেকে অনেকের ঘুম উড়াইলাম ধন্যবাদ